खुदावंद जो नाम है खुदा का, यही खुदा है और यही खुदावंद है। अब देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 20 आयत देखें। हमें निजात देने वाला कौन है? किसने हमें निजात दी है? कौन हमारा मुनज्जी है? कौन हमारा निजात दहिंदा है? किसके वसीला से हम निजात पाते हैं? कौन हमें निजात देता है? यहूदा उसका पहला बाब उसकी 25 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है। खुदा के कलाम में अगर गौर करें तो हमारा मुनज्जी, हमारा निजात देने वाला खुदाए वाहिद है, यानी कि एक खुदा, ज़मीन आसमान को बनाने वाला खालिक, और वो हमारा मुनज्जी है। और हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है। अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है तो फिर खुदा हमारा मुनज्जी है। क्या अगर ये दो हस्तियां हमारी मुनज्जी हैं, निजात देने वाली हैं, तो क्या फिर दोनों खुदा नहीं है? हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया दा निजात दहिंदा जिंदा हो गया। निजात दहिंदा, निजात दहिंदा, मुनज्जी का मतलब है निजात दहिंदा। अगर यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा है तो खुदाए वाहिद भी हमारा निजात दहिंदा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है तो खुदाए वाहिद भी निजात दहिंदा है। और हकीकत यह है कि खुदाए वाहिद यीशु मसीह है। खुदाए वाहिद कौन है? यीशु मसीह। ये खुदा के कलाम में वाज़ेह और साफ लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में इस बात को क्लियर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो खुदा हैं। रोमियो उसका 9 बाब उसकी 5वीं आयत, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, इसराइल के हैं। और जिस्म के रूह से मसीह भी, अगर जिस्म के लिहाज से देखा जाए तो मसीह यीशु भी इसराइल का है, यहूदियों का है। और आगे लिखा है उन्हीं में से हुआ, कौन? मसीह यीशु, जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। जो सब के ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। देखिए फिर गौर करें। और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी। अब जिस्म के रूह से एक हस्ती है, शख्सियत है जो कि सबसे ऊपर है, उसको खुदाए महमूद कहा गया है। वो हस्ती कौन सी है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह जो सब के ऊपर है। बड़ी काबिल गौर बात है। बहुत सारे अजीज़ जो हैं इन हवाला जात को सुनकर भी कबूल नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा हैं, और वो ये हवाला जात पेश करते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा हैं तो वो तन्हाई में फिर दुआएं क्यों करते थे? वो सारी सारी रात दुआएं किस से करते थे? वो कहते हैं कि बाप की दैनी हाथ जा बैठे हैं। तो बाप कौन है फिर, और बेटा कौन है? बड़ी काबिल गौर बात। याद रखें कि हम जो बाइबल मुकद्दस के फॉलोअर हैं, हवाला जात से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा भी साबित कर सकते हैं, और हवाला जात से खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल हम इंसान भी साबित करते हैं। आमीन। हकीकत ये है कि हम सिर्फ एक पहलू को एक्सेप्ट नहीं करते। बेटा होना, इंसान होना, ये एक पहलू है। ये एक पहलू है खुदा की ताकत का। और हकीकत ये है कि अगर खुदावंद खुदा आग की झोंपड़ी में ज़ाहिर हो सकते हैं, बादल के सतून में ज़ाहिर हो सकते हैं, तो क्या वो मट्टी के पुतले में ज़ाहिर नहीं हो सकते हैं? अगर वो हैकल को अपना घर बना सकते हैं, तो क्या वो इंसान के बदन को अपना घर नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं।
خدا نے ایسا ہی کیا۔ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو تھا، شروع سے متعارف نہیں ہوئے، وہ شروع میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ ابتدا میں صرف خدا کا نام لیا جاتا تھا اور سب کو خدا ہی کا پتہ تھا، اور خدا ہی ہمارا واحد نجات کا ذریعہ تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے، جب بیٹا ظاہر ہوا، تو پھر ہم جانیں کہ خدا کا بیٹا بھی ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور وہ حقیقی بیٹا ہے۔ اب یہ حقیقی بیٹا ایک وقت آئے گا کہ خدا میں باپ میں پھر شامل ہو جائے گا، اور پھر خدا کا نام ہی رہ جائے گا۔ آمین۔ پھر خدا کا نام ہی رہ جائے گا، اور خدا بس خدا ہی ہوگا۔ آمین۔ باپ ہی رہ جائے گا۔ سو بڑی قابل غور بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے سمندر میں سے پانی لیا گیا ہو، اور وہ پانی جو ہے وہ سمندر کا ہی ہوتا ہے۔ وہ پانی کس کا ہوتا ہے؟ سمندر کا ہی ہوتا ہے، اور سمندر میں پھر جب مل جائے تو وہ سمندر ہی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سمندر ہی ہو جاتا ہے۔ روشنی کی ایک کرن جو سورج کی ہم تک پہنچتی ہے، وہ ایک کرن جو روشنی کی ہم تک پہنچتی ہے سورج کی، اصل میں سورج سے ہی نکلی ہوتی ہے، اور جب پلٹ کر سورج میں چلے جاتی ہے تو پھر سورج کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں۔ آمین۔ کس میں سے نکلا ہوں؟ میں باپ میں سے نکلا ہوں، اور باپ میں پھر وہ شامل ہو جائیں گے۔ وہ خدا ہیں۔ اگر ہم ان کو خدا کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ خدا ہیں، اگر انسان کی صورت میں دیکھیں گے تو وہ انسان ہیں۔ وہ مکمل خدا بھی ہیں اور وہ مکمل انسان بھی ہیں۔ ہم نے ان دونوں باتوں پر ایمان رکھنا ہے، تب ہم کامل اور مکمل مسیحی ہیں۔ آمین۔ پھر ہم مکمل مسیحی ہوتے ہیں۔ ان دونوں باتوں پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں۔ اگر ہم صرف ایک پہلو کو دیکھیں گے، ایک ہی بات کو لیں گے کہ یہاں تو وہ بیٹے ہیں یا پھر وہ خدا ہیں، باپ ہیں، تو پھر ہم دونوں باتیں لے کر اصل میں ہم صحیح کلام کی روح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر ہم روح القدس کو پکڑ لیں، اور روح القدس کو چھوڑ کر ہم شریعت کو پکڑ لیں، یا شریعت کو چھوڑ کر ہم روح القدس کو چھوڑ دیں، اور اس طرح سے ہم ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے شریعت کو بھی رکھنا ہے اور روح القدس کو بھی رکھنا ہے۔ شریعت وہ حکم ہے جو روح القدس ہمیں دیتا ہے، جن پر عمل کرنے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم روح القدس رکھتے ہیں، روح القدس ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم روح القدس کا کون سا حکم ماننے والے ہوں گے؟ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کو خدا ماننا بھی اہم ہے، اور بیٹا ماننا بھی اہم ہے، بشر ماننا بھی اہم ہے۔ وہ کامل انسان بھی ہیں اور وہ کامل خدا بھی ہیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ خدا ہمارے ساتھ ہو۔